Hello friends, Mula channel da welcome kori ase. Aji bi kono ba notun sai sekole do Mula channel ge subscribe korina paribe. Edula channel job update aro important notification alag na loina aita khole ase. Edura subscribe korina stay tuned takhibi koina. Etu koi ase aro aji edula video ge do apni khan ge already ko abi koise job fair takhibo ko anisna. Etu job fair 2026 etu 6 June de conduct korle ase Kohima de. Edula further details to discuss kori jabo. এটো ডিসকাস নকৰা গিত আপনি খান গে একটা ইনফরমেশন অর নোটিফিকেশন এটো জানাই দিব কোনো বাদু জানি না থাকিব গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড ডাইরেক্টরেট অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার নাগাল্যান্ড কইমা তান বা একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিনা টাকা নিসনা রিক্রুটমেন্ট অফ ড্রাইভার তান বাই দে কই আছে ড্রাইভিং টেস্ট আর মেডিকেল টেস্ট কন্ডাক্ট করা পেজি দে দেদো ওয়াইওয়া ওয়াইস নিমিডে শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটস খান নাম অলাইনা আছে কোন কোন অ্যাটেন্ড কইনা রাখিছে এটো ড্রাইভার নিমিডে আপনি খান জানি না থাকিব আর এদুলা শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটস খান দো 11 June 2026 10 AM Brasuru Koina IDSP Conference Hall Directorate of Health and Family Welfare Etuge Waiwa Voice to Takola Sekoina Amnekan Gate to Genedias. Next are the job fair or details by discuss Koibo Koidian is Naidula job fair do Kohima de Don Bosco College Kohima de Kanta Korla si Edu dead dina si 6 June 2026 Saturday the Hobola si the Barbara mention Koina si venue Don Bosco College Kohima Edula Milori Road, Kohima, Nagaland DSC. Time to 9 AM to 2 PM na takibo koyesi. To ide job fair de aha time de ki loina aibo lage koledo amna na resume nohole CV along with copy of educational documents, Aadhaar card or PAN card ena dina ase. Amne khan pre-registration korobo koledo tan la contact number bi dina ase. Duge contact koina walk-in interview I will nimide job fair I will nimide pre-registration korole paribo koina amne khan get to be janaidias. Next is the name of the post aro idula qualification khan ide balbar jani labo aro ide screen de dekhi jabo sub the name of the post ki dia sekole do customer support executive international hobo chat support representative international process trainee consultant international customer support executive international customer support executive international edu sub do 12 pass and above can apply grow paribo koisi aru location to Jaipur de takibo MDB de takibo Bangalore de takibo Kolkata takibo aru Gorgon de takibo aru etu bi maiki olebi mota olebi apply grow paribo ko namne kan ge etu koi diasi aru etu la salary hat de keman takibo aru working hours keman ase aru etu la total working hours aru benefits ki ase koina do sob na koi takibo amne kan interview de aha time de etu jani jabo etu ba balba etu bi koi lobi aru amne khan screen de bi saula paribo koina etu koi diasi next dina ase dula name of the post to chat support service representative agent vacancies to multiple DSC aro edu kono elebi apply koro paribo MDB de ase aro edu bi required qualification open to all NDSC kono elebi apply koro paribo edula salary bi dina ase working hours bi dina ase apne khan sai lobi aro next GST eduge charda vacancy solai ase male or female can apply our location to Kohima de ase graduate with experience can apply koro paribo koi ase next financial advisor to get 25 vacancies olaina ase aro male or female can apply aro idula location bi Kohima de ase class 10 plus kan ide financial advisor nimide apply koro paribo edula bi salary bi di ase working hours bi mention koina ase aro age aro edu pura de dina ase benefits ki ase koina interest takhando amne khane de sai lobby to hisab de walk in into debi I lobby next takhala company name dina ase VB World ena dia ase address to VB World Guindi aro edula location to Chennai de takhibo ko ase sector de hospitality de ase edula current job roles to manager assistant manager restaurant manager cashier captain coffee enjoys counter barista executive ena business si ena dina ase edu sob na koi takhibo aro qualification to below 9 10 12 any graduate in apply koro paribo number of vacancies be 500 plus vacancies ase aro both male and female can apply edula tan ba koi ase other benefits the accommodation and duty meals provided in the ase edune medebi amne kan interested ase kole do itu hisab de I love next dina takala company name Highlanders Welfare Society edu koi ase our name of the post first day guest relation executive 200 plus vacancies takibo both male and female can apply location the Pan India and ase next intern hospitality management 500 plus vacancies ase both male and female can apply Pan India de ase koto lebi tapkho
আৰু next BPO de 150 vacancies nisna olai ase both male and female can apply edula location be pan India and ase next hostess waitress waiter edula 100 plus vacancies olai ase male and female can apply our location do international enadina ase edu nimide qualification aru skills ki lagi ase kole do niche de likhina thakibo 10 or 12 or graduate aru edula total salary night duty food allowances and attendance bonus don balbo mention koina ase aru working hours be mention koina ase salary hadde kiman hobo aru age limit khan ede balbo mention koina ase amni khan sailobi ede table de balbo mention koina ase edu sob koita kisu kole do video BBC lamba hoi jabo next din ase company name Reliance Jio Center edula Nagaland de takibo Jio Point Manager de tuida ase pek aru mokokchong de graduate with 2 years experience can apply koro paribo aru Jio Point Assistant Manager de tuida ase Timapur aru Kohima de edu bi graduate aru freshers or 12 with pass with 1 year of any work experience can apply koro paribo koi ase Jio Digital Sales Specialist tinda ase Timapur Kohima aru Tonsang de edu do 12 10 aru edu freshers can apply koro paribo koi ase unlimited earnings thakibo aru channel sales lead edoge ekta ase Kohima de aru graduate with minimum 3 years of sales or any relevant sector work experience kan edoge apply koro paribo koi ase koi dia nisna total salary dola night duty food allowances attendance edondo amni khan saule paribo age limit kiman hobo aru total working hours kiman ase koina next la company name dina ase Paradise Biryani edula company name do kwanisna Paradise Biryani edu ase our work location do Chennai de ase sector hospitality our current job roles waiter captain security our bar servants in Star Hotel in ADSC our qualification do below 8 pass 10 12 our ITI diploma any graduates can apply koro paribo koi ase 50 vacancies nisna olai ase maiki ole bi mota ole apply koro paribo salary to 18 to 22k koi ase accommodation aru duty meals to than bra provide koribo koina than bai to koi di ase aru next la company name dina ase Axiom restaurant de olai ase aru idula work location bi Chennai de ase aru sector hospitality aru current job roles waiter captain aru next la company name dina ase Tata Engineering Station idula post olai ase supervisor de ekta ase motan apply koro paribo aru idula job location do Zuloro Josoma NH29 Kohima aru BTech or any grade candidates with good technical knowledge and good communication skills can apply koro paribo koi ase electrician de tuida ase motan apply koro paribo location de ki ase Josoma de aru etu bi ITI graduate in electrical eton apply koro paribo next technical help de bi charda ase motan apply koro paribo location Josoma de ase freshers can be apply koro paribo hard working candidates hobo lage koi ase aru mechanical works edoge janina takhibo lage edu kam koro lage edu koi ase aru parts runner or helper de ekta ase motan apply koro paribo edu bi Josoma NH29 Kohima de ase the freshers can apply koro paribo edula salary kiman hobo aru work hours kiman hobo aru age edu balbra niche de mention koina ase salary bi kono bala do mention koina ase amne khan interested ase kole do saule paribo next la do Mahindra de ase Apex JK Motors Mahindra dealer edu go laise sales manager de ekta ase Timapur de accessories sales manager de ekta ase Timapur CRE de ekta ase Timapur sales executive de charda ase Kohima and Mokokchung de automobile electrician de charda ase Timapur and Mokokchung de service manager de ekta ase Mokokchung de technical manager de ekta ase edu bi Mokokchung de ase to etu bi kono ba interest takhise gole to amne khan etu hisab de edu job fair de do aina edu amne khan la edu option do pick korila bi next la company name dina ase SRS Group Private Limited Uno Minda eduge current job role solai ase fitter electrician MMV mechanic aro automobile enadina ase aro edu la salary bi mention korina ase 18 to 20k koi ase motan apply koro paribo vacancies to 15 isna ase class 8 9 10 12 ITI diploma or any graduation can apply koro paribo next la company name bi SRS Group Private Limited ida Sen Gobind India Limited koi ase idula bi sector de manufacturing da ase edu bi current job roles to age de konisna fitter electrician MMV mechanics automobile eduke olai ase idula benefits kan bi tanbra mention koina ase edu bi
ক্লাছ 8 পৰা শুৰু কৰি না এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো নেক্সট ভিডিঅ' আছে আজিলা আপডেট দে আলাগ আলাগ কিন্তু কোম্পানী আৰু আলাগ আলাগ দে লোকেশন উইথিন ইণ্ডিয়া আউটসাইড ইণ্ডিয়া আৰু উইথিন দ্য ষ্টেট এনা বি ভেকেঞ্চিজ বেছি ওলাই না থাকিছে আপনি খান এইটো জব ইণ্টাৰভিউ নিমিতে এইটো জব ফেয়াৰ নিমিতে আগতে কৈ দিয়ালা 6 জুন কহিমাতে আইবলৈ পাৰিব আপনি খান আলাগ জাগাতে আছে ক'লে বি এইটো নিমিতে আহিব ক'লেতো অলপ আগে ভিজিট কৰি না এইটো থাকিলেও জব ফেয়াৰ কি লৈ না আহিব লাগে কৈ না ফাৰ্ষ্ট অলৰেডি কৈ দিছে আৰু কৈ দেখা নিচিনা আপনি খান ইণ্টাৰেষ্টেড নাই কৰিলে কোনোবা এনা অপৰচুনিটিজ কি ৰখি তাহান বেছি দেখাব পাৰে তাহানকে এনা জব ফেয়াৰটো 6 জুন 2026 তে কন্টাক্ট কৰলা আছে কইনা পাৰদাকটো ইতলা ভিডিও শেয়াৰ কৰি দিছে কলেতো বেছি ভাল হ'ব আৰু তান লাইদে এডভাৰটাইজমেন্ট ভাল ভাল চাও কলেতো ইদে ডন বস্কো জব প্লেসমেন্ট নেটৱৰ্ক এজেন্সি তান লা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ তে বি জাইনা চাওলে পাৰিব কইনা আমনে খানগে কৈ দি আছে তো হতাই মইলা চ্যানেল কে কোন কোন সাপোর্ট কৰি দিয়া আছে সাপোর্ট কৰি থাকিবি একদিন তো আমনে খান খুশি পালা জব পাই যাব কইনা হক কৰি আছে আলাগ আলাগ এডভাৰটাইজমেন্ট আৰ্মি লা হইলে বি নইলে কি লা ওলাই আছে দুদো পাৰদাক মহিলা সাইডে ব্ৰাবি মিছা নকইনা আমনে খানগে পঞ্চায়ত খোলা আছে কইনা তো বি জানাই দি আছে